Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So now, Miss akan buat crash course untuk bab 1, Electrostatics. For Electrostatics chapter, there are 9 formula will be given in the exam. So what I'm going to do, I'm going to go through this 9 formula quickly. Okay, ini adalah crash course. Okay, so without wasting our time, let's start. Okay, so the first formula given adalah F equals to K QQ R squared. Usually kita akan pakai inilah K QQ over R squared. So ini F. F adalah electric force atau juga dikenali sebagai Coulomb's law ataupun electrostatic force. So ini adalah electric force. Dan unit untuk electric force, dan nama pun adalah force, unit dia adalah Newton. Okay, now let's see. K. K ini adalah Coulomb's constant. Okay, Coulomb's constant, bukan Boltzmann constant. Jadi tolong dapatkan nilai K awak yang betul, iaitu 9 times 10 to power of 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Okay, this is Coulomb constant. Dan Q. Q yang pertama adalah magnitude of charge 1. Okay, ini adalah magnitude of charge 1. Dan Q yang kedua adalah magnitude of charge 2. Of charge 2. Dan R squared. R ini dia adalah distance. Distance between apa? Distance between charge 1 and charge 2. Okay, Miss buat macam ni, Q1 and Q2. So, first of all, yang paling penting korang kena tahu, Coulomb's law adalah vector quantity. So, bila vector quantity, maksudnya dia akan ada magnitude and direction. Okay. Miss akan highlight perkataan direction. Dia ada direction dan dia juga akan ada magnitude. Okay. Magnitude. So, bila Miss cakap pasal magnitude dia sekarang, magnitude of charge 1 and charge 2 ini, kita hanya akan ambil the nilai. Magnitude dia saja, nilai dia, value dia saja. Kita hanya akan ambil positive magnitude. Meaning, for example, awak punya charge adalah negative 3 coulomb. So, bila awak nak substitute dalam formula electric force ini, kita hanya akan substitute dia sebagai 3. Kita tak akan ambil kira negatif ini. Sebab itu sangat penting Miss cakap. Dia adalah positive value. Just the magnitude value. Okay, next. So, when we are talking about electric force, awak kena tahu. Dia akan ada dua. Sama ada attractive force or dia ada juga repulsive force. Okay, akan ada dua. Bila dia attractive force, meaning you will have two different charge. Okay, the first one positive charge and the second one negative charge. Ataupun the first charge will be negative charge and the second one will be positive charge. So, bila dia different charge, dia akan attract. Tetapi, bila dia akan repel when you have the same charge. The same sign of charge. Contohnya, positive and positive, negative and negative. Like I told you, electric force, dia adalah vector quantity. So, bila vector dia akan ada direction. So, we can draw it. Okay, ini penting Positive and negative. Tadi, Miss dah kata, dia adalah attractive. Maksudnya, bila dia attractive, kita boleh lukis. Dia akan attract each other. So, ini adalah force 1. Okay, so ini akan jadi force 2 on 1. Dan ini adalah force 1 on 2. Sama juga ni akan attract. Okay, force 2 on 1 and force 1 on 2. What about repulsive force? Repel, gaduh. Mereka akan menjauhi. So, sini contohnya Q1, Q2, Q1, Q2. So, dia akan menjauhi. Jadi, dekat sini akan jadi F12 dan di sini adalah F21. Sama juga, dekat sini adalah F12 dan sini adalah F21. So, it is very, very important for you how to, macam mana untuk tahu lukis electric force diagram. So, this is how you draw the electric force diagram. If different charges, dia akan attract. If same charges, dia akan repel.
And remember, paling penting, dia vector quantity. Kita hanya akan ambil magnitude dia dan kita kena consider direction dia. So, bila awak dah kira, you have to make sure, you have to write direction dia adalah apa. To the right, to the left, berapa degree, which quadrant. So, you have to write. Okay. So, for example, Miss bagi satu contoh Miss bagi satu contoh. Okay. Contohnya, awak akan ada 3 charge. Positive and negative lah. For example, Q1, Q2, Q3. Okay, sekarang Miss nak awak lukis electric force diagram dekat charge Q2. Okay, sekarang nak lukis dia. Kita tengok dulu. Q1 dengan Q2, dia adalah same charges. So, dia akan repel. So, bila dia repel, macam ni lah. So, ini adalah F1 on 2. What about charge 3 and charge 2? Dia akan attract sebab different charges. So, ini adalah F3, 2. Okay, sekarang Miss nak awak cari electric force on charge 2. So, bila awak nak cari electric force on charge 2, dia akan jadi F12. F12 awak ke kanan. So, bila ke kanan, kita akan ambil dia sebagai positif. Ini, dia ke kiri kan, kita akan ambil dia sebagai negatif. Dia akan jadi F12 tolak dengan F32. Dan awak masukkan sahaja formula dalam formula electric force. K Q1 Q2 over R12 squared minus K Q3 Q2 over R32 squared. Settle. Then you will get your electric force on charge 2. And you have to write the direction as well. Okay, so this is for electric force. Ini baru je formula yang pertama. Okay, sekarang mari kita tengok formula yang kedua. Okay, mari kita tengok formula yang kedua. Electric field strength. So, what is electric field strength ni? Okay. So, electric field strength. E ini adalah electric field ataupun kita akan panggil dia sebagai electric field strength. Okay, ini adalah electric field ataupun electric field strength. What about the unit? Okay, unit untuk electric field ataupun electric field strength ini, dia adalah Newton per Coulomb. Okay, dia adalah Newton per Coulomb. NC negative 1. And F adalah electrostatic force, electric force. Dan ini adalah Q0. Q0 ini adalah magnitude of the test charge. So, ini adalah test charge. And unit dia adalah Coulomb dan electric force unit dia adalah Newton. Sebab itu awak dapat electric field awak Newton per Coulomb. So ini adalah equation untuk electric field equation for point charge. Ini test charge. Ini point charge. So yang ini adalah point charge. Dan R ini adalah distance between point charge dan juga test charge. Distance between point charge and test charge. Okay, K you should know by now. It is Coulomb constant. Okay, Coulomb constant. Okay, now kalau awak tengok, awak kena faham satu benda. Apa beza between test charge dan juga point charge? Okay, test charge adalah charge yang bergerak-gerak. Charge which is moving. Okay, itu beza dia. Test charge dengan point charge. Okay, for example lah. For example, Miss ada point charge. Okay, ini point charge Miss. Dan ini adalah test charge Miss. So, test charge ini, dia akan rasa point charge. Okay, dia juga akan rasa point charge. Dia akan feel the charge from, daripada point charge tu lah. Rasa point charge. Dan, kalau tengok, ini point charge ke test charge ini, inilah dia punya distance R dia. Okay, so ini test charge ini, remember dia adalah charge which is moving, charge yang bergerak. Manakala point charge ini, point charge ni charge yang rasa, charge yang gerak-gerak itu. Charge yang rasa test charge. Senang cerita sebab test charge adalah charge yang gerak-gerak. Okay, first thing first, sama juga awak kena faham electric field strength ini dia adalah vector quantity. So bila dia vector quantity, dia akan ada magnitude dan juga apa? Direction. Tetapi untuk kedua-dua ini, test charge dan point charge,
kita hanya ambil magnitude. Maksudnya kita hanya akan ambil nilai magnitude positif. Maksudnya, contoh, kalau awak ada charge awak negatif 3 coulomb, tidak perlu substitute negatif awak ke dalam formulanya. Tidak perlu. Kita hanya akan ambil nilai dia positif. Please remember this. Dan yang paling penting, awak kena tahu lukisan untuk electric field diagram. Okay, you must know the drawing for electric field diagram. So if you have positive charge, you have to know dia punya lukisan electric field diagram dia akan keluar. Positive charge dia akan keluar. Okay, keluar ataupun kita panggil dia sebagai outwards. Whereas for negative charge, dia akan masuk. So, bila dia masuk, kita cakap dia masuk ataupun kita kata inwards lah. Ataupun inwards. Okay. Okay, misalkan bagi contoh dekat awak Okay, now let's say dekat sini lah. Let's say you have point A. Okay, this is point A. And you will have charge 1 here and charge 2 here lah, for example. Q1 and Q2. What if the question say, sketch the electric field at point A. Okay, awak kan kena sketch electric field dekat point A. So, awak charge 1 dengan charge 2. So, remember, tengok ini positif. Kalau positif, dia kena keluar. So, bila dia keluar, dia akan jadi macam ni lah. Sini adalah E1A. Dan kalau negatif, dia akan masuk. Dan dekat sini akan jadi E2A. And both is to the right. And kedua-duanya adalah to the right. Let's say, kalau Miss suruh cari electric field at point A, dua-dua ke kanan. So, bila ke kanan positif dan positif, dia akan jadi E1A plus E2A. So, awak dah tahu dah, memang dia punya direction adalah to the right. Remember, for electric field and electrostatic force, wajib tulis direction dia ke mana. Okay, so this is how you do it. Okay, so masukkanlah dalam formula. So, kita dah tahu formula dia adalah KQ1 over R1A squared tambah dengan KQ2 over R2A squared. So, meaning kalau distance dia adalah distance antara charge 1 dengan point A, dan kalau ni adalah R1A, dan distance between point A dengan charge 2, kita panggil dia sebagai R2A. So, this is for electric field strength. Okay, itu untuk formula. Miss baru aja 3 formula. 6 left. Okay. So, the next one is electric potential. Okay, first of all, before Miss start, Miss just nak bagi tahu, electric potential adalah scalar quantity. Meaning, dia cuma ada magnitude. Ada direction ke tidak? Tak ada. Dia cuma ada magnitude. So, what is electric potential? So, electric potential at a point in an electric field is the work done, okay, kerja yang diperlukan untuk membawa a unit of positive charge daripada infinity kepada satu point. Okay, itu adalah electric potential. So, electric potential, V ini adalah electric potential. Dan unit dia adalah V, dan W ini adalah work done, buat kerja. So, dia adalah unit dia adalah joule, dan Q0 ini adalah test charge. Okay, ini adalah test charge. Dan sama juga, V, electric potential, K, Coulomb constant, Q adalah point charge, dan R adalah distance between two charge. Maksudnya, dia sama juga, dia adalah distance between test charge and point charge. Jarak antara test charge dan juga point charge. Okay. So, for ini adalah soalan bila dia minta awak cari work done ataupun dia minta awak cari electric potential. Okay. So, for example, contohnya awak akan ada point charge dan dekat A ni akan ada test charge lah. Dia juga boleh jadi point charge dekat A ni. So, tengoklah. So, jarak antara charge ini dengan point A awak adalah 10 cm. For example. Okay, sekarang awak nak cari electric potential dekat point A. So, bila nak cari electric potential dekat point A, pakai je formula ni. KQ over R.
Okay, contohnya Miss bagi value dia 3 coulomb. Dan awak masukkan je lah Q ni sebagai 3, K ni coulomb constant, R ini adalah jarak between charge awak sampailah awak punya point 10 cm. Remember to convert it into meter. And ingat, untuk electric potential, masukkan sahaja nilai negatif itu. Okay, untuk ini, kalau charge awak positif, masukkan positif, nilai positif. Tetapi, ya Allah tulisan Miss, minta maaf kalau awak punya charge positif, masukkan sahaja nilai positif. Dan, kalau awak punya charge adalah negatif, masukkan sahaja nilai negatif. Meaning, awak bukan ambil magnitude dia saja. Awak memang akan ambil kalau dia negatif, negatif. Kalau dia positif, positif. Dan masukkan. For example, contoh kami kata, charge satu ni negatif 3 coulomb. Dan masukkan dia negatif 3. Okay? So, macam tu. For example. Tapi sekarang sebab Miss buat dia as positif. So, kita biarkan dia positif. Okay. So, sekarang, contohnya, kita nak calculate potential difference between 2 points. Okay, contoh, kita nak calculate potential difference between 2 points. Okay lah, let's say you have point A and also point B. Okay, contohnya misalkan ada point A kat sini. Ini point B, Miss. Okay, point B lah kat sini, ni point A. Sekarang, awak kena faham. Contohlah kita akan ada point charge somewhere here. Okay, here, somewhere here, you will have your point charge. Okay, macam Miss cakap, electric potential ini adalah kerja yang kita lakukan untuk bawa a unit positive charge daripada infinity kepada point itu. Okay, contohnya Miss ada positive charge kat infinity ni, Miss bawa ke satu point A. So, daripada point A tu, Miss bawa pula ke point B. So, awak kena tahu, bila Miss buat kerja, maksudnya Miss akan ada work done. Okay, akan ada work done. So, kat sini, dia adalah electric potential A, and then kat sini, dia akan ada electric potential B. Okay, contoh macam mana Miss nak cari dia punya work done ke, apa-apa ke. So, Miss boleh pakai formula electric potential, formula nombor 4 ni. Contohnya Miss nak cari VAB. So, electric potential daripada yang kita bawa charge tu daripada point A ke point B. So, VAB ni kita akan ambil, kita tahu A ini adalah initial point. Okay, dan B ini adalah final point. Jadi, kita akan ambil final electric potential tolak dengan initial electric potential. So, bila awak nak cari dia, awak boleh dapatlah VAB equals to work done AB over Q0. Sometimes, usually, awak boleh cari awak punya VAB ni. Sebab itu, dalam soalan, usually dia akan minta work done. Sebab awak boleh cari awak punya VB dengan VA. Macam nak cari VB dengan VA awak? Masukkan sahaja formula. Okay, nak cari contoh macam nak cari VAB equals to VB minus VA. Masukkan sahaja KQB, RB tolak dengan KQA, RA. So, this is how you find your electric potential. Dan juga kita boleh dapatkan kita punya work done. Okay. So, next one. Okay, next one awak kena tahu juga. So, electric potential. Ini electric potential. Ini adalah energy. Electric potential energy akan sama juga dengan charge darab dengan change in electric potential. So, this is one of the formula juga. Okay. Meaning, ini adalah change in electric potential. Okay, Miss fill lah Miss screenshot ni kejap Miss bawa dia ke bawah. Okay, itu adalah untuk yang... Okay, so okay, I put it here. Okay, so ini adalah untuk electric potential. Nombor 4 dan nombor 5 ini adalah untuk electric potential. So, ingat dia adalah scalar quantity. Kita akan ambil je kalau nilai negatif ke positif. Kalau nilai dia positif ke negatif ke, kita ambil je terus. Okay, sekarang adalah potential energy of the system of charges. Tapi before Miss masuk tu, Miss nak ajar pasal equation nombor 6 ini. So, equation nombor 6 ini, kita panggil dia change in electric potential energy. Ini adalah change in electric potential energy. Ini ada perkataan energy. Yang tadi tu, kalau V itu, dia adalah electric potential. Tapi kalau U, dia adalah electric potential energy. Maksud dia,
How much energy dia ada disebabkan oleh position charge itu berada di mana. Okay, contohnya, kita dah tahu dah. Kalau change in energy, dia akan jadi UAB. Akan ada charge A dengan charge B. So, dia akan jadi UA tolak dengan UB. Okay, ini untuk electric potential energy. Kalau electric potential, kita akan ambil VB tolak VA kan. Tapi kalau untuk electric potential energy, kita akan ambil UA tolak dengan UB. Okay, dan kita tahu formula dia akan jadi Q change in V. So, ini V miss tau. So, dia akan jadi Q VA tolak dengan Q VB. Sebab apa? Sebab formula dia, awak punya potential energy sama dengan charge darab dengan awak punya electric potential. So, this is one of the formula. Ataupun awak boleh terus tulis sebagai Q tu kita keluarkan dia. Kita akan dapat VA minus VB. So, finally kita dapat equation dia balik. Q darab dengan change in electric potential. What is the unit for electric potential energy? So, bila dah ada perkataan energy, unit dia adalah joule. Okay, banyak sangat purple. Mesti tukar warna. Kita tukar warna. Okay, so now kita tengoklah potential energy of the system of charges. Okay, potential energy of the system of charges. So, awak nak cari potential energy dia. Contohnya, kalau awak ada dua charge, kita akan pakai K Q1 Q2 over R12. Okay, jadi for example, bila awak ada dua charge. Okay, so untuk Q1 dengan Q2 ni, masukkan sahaja. Kalau nilai dia positif, positif. Kalau nilai dia negatif, negatif. Ikut nilai. Kalau positif, positif, negatif, negatif. And the distance ni lah, ini adalah R dia, R12. Contohnya Q1, ini contohnya Q2. Or, let's say if you have more than 2 charge. Okay, kalau awak ada more than 2 charge. Okay, kalau awak ada more than 2 charge. Okay, dah boleh tukar warna. Positif, negatif, contoh And then another one positif. Contohnya ni charge 1, charge 2, charge 3. Remember, macam mana awak nak buat? Awak buat spider web. Okay, buat spider web. Q1, Q2, and then Q1, Q3, dan juga Q3, Q2. Ini buat spider web. Tekan kalkulator betul-betul. Kalau miss cadangkan, korang keluarkan je K ni kat depan. Tak perlu masuk K dia ke dalam. So, masukkan je lah nilai. Contoh, Q1 dia tahu positif. Q2 negatif. Masukkan nilai dia. Q1 positif, Q3 positif. Q2 negatif, Q3 positif. Dan the distance. So, kalau the distance will be... Kejap dia tak tahu kenapa dia tiba-tiba dia tak nak tukar warna. Okay, Miss dah try buat. Hopefully boleh tukar warna. Okay, so kalau distance between charge 1 and charge 2, awak carilah berapa. Ini adalah R1, 3. Ini adalah R2, 3. Ini adalah R1, 2. So, ini yang kita panggil spider web itu. Okay, so this is spider web. Okay, remember, untuk potential energy, electric potential, kena masukkan negatif dan juga positif sign. Kalau untuk electric field strength dengan coulomb electric force, tidak perlu masukkan negatif. Okey, dua ni je yang perlu masukkan. Dua ni je yang tidak perlu masukkan negatif. Yang lain kita kena masukkan. Okey, so Miss baru sampai potential energy of the system charge. Okey, sebelum itu, Miss just nak bagi tahu satu benda. Okay, this is very important. Equipotential surface adalah satu surface di mana all points are at the same potential. Okay, maksudnya awak akan ada same potential kalau awak ada line yang sama. Okay, meaning contoh Miss tunjuk ke awak. Okay, apa yang Miss cuba merepek and awak tak faham. Okay, contohnya okay lah, Miss ada ni. So, Miss akan ada positive split here. For example, positive, 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 and here I will have negative split. Okay, we know kalau lukis electric field, kalau nak sketch dia akan keluar daripada positif dan dia akan masuk dekat negatif. Apa yang Miss cuba nak sampaikan adalah contoh. Awak ada point dekat point kat sini, point A. Kat sini, point B. Dekat sini, point C. You have to know one thing. Electric potential dekat point A dan juga point C tak sama. VA tak sama dengan VC. Tetapi A and B ni duduk pada line yang sama. Jadi, electric potential dia adalah sama. Okay, electric potential dia adalah sama.
Okay, kenapa? Sebab dia duduk dekat line yang sama. Kat sini, it's not on the same line. So, it's not on the same equipotential line. Okay, itu je yang Miss nak remindkan. Dan the rest, nothing much. Okay, so the final formula. So, the final formula ini adalah dia under charge in a uniform electric field. And remember, electric field, untuk sketch electric field dia akan always keluar daripada positif dan dia akan masuk dekat negatif. Okay, formula yang kita akan guna adalah electric field bersamaan juga dengan potential difference bahagi distance between 2 points. So, this is your electric field strength ataupun kita panggil dia sebagai electric field sahaja. Remember, unit dia adalah Newton per Coulomb ataupun Newton per meter. Ada 2 unit. Okay. Dan ini adalah dia punya V. V ini adalah potential difference. Dan D ini adalah distance between 2 points. Distance between 2 points. Okay, untuk ini dia akan ada 4 cases. Okay, it will have 4 cases. Okay, maksud dia, first, when you have the stationary charge, awak letak stationary charge ini dalam electric field ini. So, as you know, kalau positif dengan negatif, dia adalah attractive force. Mereka akan attract to each other. Jadi, positive charge ni dia akan attract dengan negative plate. Sebab itu, Miss lukis electric force dia ke atas. And, dia a charge. And awak kena tahu, charge dia akan ada weight. Force is balanced by existing of the weight. Because ada weight. Jadi, charge dia akan balance. Maksudnya, awak punya electrostatic force tolak dengan weight akan sama dengan 0. Therefore, your electrostatic force sama juga dengan weight. And we know F. F equals to MA. Betul tak? Ataupun ni weight dia. Weight F equals to mg. Okay. Weight adalah F equals to mg. Okay. And we know electric field strength juga sama juga dengan force over charge. Jadi, force equals to charge darab dengan electric field. So, bila kita samakan equation ni, kita akan dapatlah mg equals to QE. Let's say if you want to find electric field dia berapa, just rearrange the equation. That is for stationary charge. Maksudnya dia stationary. So, bila dia stationary, acceleration dia equals to 0. Okay, acceleration dia equals to 0. Now adalah bila charge move perpendicular to the field. Okay, let's say you have a charge here, negative charge. And negative charge ini, of course, dia akan attracted to positive plate. Remember, attractive force. Alright, and electric field dia memang keluar daripada positive plate hingga ke negative plate. And then dia akan ada acceleration sebab ada perkataan moving. Akan ada acceleration. Okay, so let's say now, kita kena kaitkan dia dengan projectile motion. So, X component dia, kita tahu acceleration in X component equals to 0. And Ux equals to Vx. And kita tahu Sx equals to Uxt. And then, Y component dia, kita tahu. Kalau your charge moving upwards ke atas, kita akan tukar ini jadi positif. Okay. Tapi kalau dia move downward, dan equation ini akan jadi negatif. So, you have to be careful. And then, kita kaitkan balik dengan equation. Okay, just kaitkan balik dengan equation. And you can find the direction and etc. Okay, I'm not going to explain much. You have to look back at charge moving perpendicular to the field. Sekarang, charge moving. Maksudnya dia akan ada acceleration. Tapi kali ni dia moving parallel to the electric field. Okay, meaning, kalau awak punya electric field macam ni, positive to negative plate, electric field dia ke kanan kan. Jadi, charge tu akan moving jugalah ke kanan. Ni sama juga. Ataupun charge tu akan moving ke kiri. Tapi as long as it's parallel. Parallel tengok ni. Maksudnya, direction of moving dia tu sama je dengan direction of electrostatic force dia. Okay. Ataupun you have this case di mana positive plate kat bawah, negative plate kat atas. Dan kita tahu electric field keluar daripada positive plate ke negative plate. And charge tu akan move parallel with the electric field. So you can find the acceleration, you can find the electrostatic force as well. Yang ini, charge in dynamic equilibrium. Bila dia cakap dynamic equilibrium, maksudnya dia moving. Tapi dia moving dengan constant velocity. Okay, dia akan moving with constant velocity. Meaning acceleration dia equals to 0 and summation of force dia equals to 0. Jadi, electrostatic force minus weight akan equals to 0. And electrostatic force akan sama dengan weight dan dia akan sama dengan mg. Okay, so that's all for chapter 1, crash course. Thank you so much everyone.